1975 कोटी रुपयाची तरतूद केल्या। तातूंतले 744 कोटी रुपया रेव्हेन्यू एक्सपेंडिचरा खातीर आणि 1230 कोटी रुपया कॅपिटल एक्सपेंडिचरा खातीर आसात। सभापती महोदय, भौशीक बांदकाम खाते, वीज, उदका संसाधन आणि गोंय सरकारची हेर खाती महामंडळां ही एम्पॅनल केल्ल्या कंत्राक्टरांनी सुरू केल्ली मुळावी बांदावळ काम वेगान करपाच्या हेतून हांव मुख्यमंत्री अर्थसहाय्य येवजण प्रस्ताव मांडटा। ह्या येवजणे खाला गोंय सरकारान जारी केल्ल्या कामाचेर एम्पॅनल कॉन्ट्रॅक्टर इजी, हॅसल फ्री अँड लो इंटरेस्ट क्रेडिट मेळटले। सभापती महोदय, पवित्र सभागृहाक पळोवपाक सोदता की आमचे माननीय प्रधानमंत्री आणि माननीय केंद्रीय रस्तो मंत्री नितीन गडकरीजी हांणी महामार्ग मंत्री यांच्या फुडारपणा खाला आणि मार्गदर्शना खाला डबल इंजिन सरकारचो जो परिणाम म्हण गोंयाक फाटल्या 10 वर्सांक वेगवेगळ्या राष्ट्रीय महामार्गाच्या प्रकल्पा खातीर अंदाजे 30,000 कोटी रुपया मंजूर जाल्यात। सभापती महोदय, म्हज्या सरकाराच्या सक्रिय यत्नाक लागून ग्रामीण विकास मंत्रालयान प्रधानमंत्री ग्राम सडक विकास योजने खाला 62 किलोमीटरच्या ग्रामीण रस्त्यांचो जोडणे खातीर 102 कोटी रुपयाची मंजुरी दिल्या। त्या प्रकल्पाचो तपशील एनेक्शर बी प्रमाण आर्थीक वर्सा 25-26 ह्या वर्सा हे प्रकल्प पुराय जावपाचे आसा। एनेक्शर बीन बिचोली, सत्तरी, धारबांदोडा, फोंडा आणि बिचोली अशे टोटल मेळून 102 कोटीचे प्रकल्प आसात। सभापती महोदय, मडगांवच्या 332 कोटी रुपया खर्चून बांदिल्ल्या वेस्टर्न बायपासाक लागून मडगांव शहरात जावपी गाडयांच्या गर्देचो विशय सुटावो जाला आणि 641 कोटी रुपया खर्चून पर्वरीत चालू आशिल्ल्या एलिव्हेटेड कॉरिडॉर हे नॅशनल हायवेची कामां बेगिनात बेगीन पुराय करपाचो देखून चालू आसा। म्हज्या सरकारान सगळ्या मतदारसंघांनी 614 कोटी खर्चून सकयल दिल्ल्या एनेक्शर सी प्रमाण प्रकल्प हातात घेतल्यात। एनेक्शर सी हांव वाचिना, फाटल्यान जोडलेले आसात, सगळ्या मतदारसंघातले प्रकल्प तातूंत आसात। सभापती महोदय, रस्त्याच्या मुळाव्या साधन सुविधेचो दर्जो वाडचो खातीर तशेंच सुरक्षा आणि वेगवेगळ्या कारणां खातीर खणून काडिल्ले रस्ते पुनर्स्थापीत करपा खातीर 1208 कोटी रुपयाची तरतूद केल्या। सभापती महोदय, हॉटमिक्स जाल्ल्या रस्त्यांचे आणि फुडलीं 5 वर्सां रस्ते खणपाक परवानगी दिवचे नात। परत रस्ते खणपाक आणि टाळपा खातीर रस्त्याच्या सगळ्या कामांक रस्त्या खातीर कुशीक, उदका पुरवण, वीज पुरवण, ब्रॉडबँड, सिवरेज आदी सगळ्या खातीर कॉमन युटिलिटी डक्ट आस्पावीत करपाचें हांव जाहीर करतां। Speaker sir, a new policy on road engineering and design will be introduced to construct green corridors along the major highways, which will stop access to the stray cattle, improve aesthetic and ensure the commuter safety on the road. The process of the structural audit of the various bridge and culvert in Goa has been undertaken by my government and will be completed this year. Buildings. Speaker sir, conduct of the structural audit of the government building is already taken up. Based on the outcome of the detailed consultancy report, remedial measures for the strengthening will be undertaken on the fast track mode. I also propose to take up the structural audit of all the heritage buildings in the state, and thereafter the restoration of all the heritage buildings as per needed and assessment will be initiated. In order to improve the visual appeals of the government buildings, I propose to paint all the government buildings in the respective location with uniform colors code. दिव्या सांगून इचरोन तुका मरे सेफ्रॉन मारिना जरा भियोनाका। तशेंच इमारत क्षेत्रा खातीर नव्यो इमारती बांदप, देखरेख आनी सरकारी इमारतीच्या देखरेख आनी दुरुस्ती ह्या खातीर 273 कोटी रुपयाची तजवीज केल्या। दक्षिण गोंय ओल्ड जिल्हाधिकारी आनी पुलीस मुख्यालय इमारतीचे दुरुस्तीचे काम अंदू सुरू जातले। वर्टिकल गार्डन्स फॉर एड्रेसिंग अर्बन हीट आयलँड्स इन अर्बन एरियाज अशे वेगवेगळे ग्रीनिंग इनिशिएटिव्ह सुरू करपाचोय प्रस्ताव हांव मांडटा। धोरणात्मक उपाय म्हणून रोड, बिल्डिंग, वॉटर सप्लाय आणि सिवरेज प्रकल्प ह्या फुडारात येवपी निविदाचेर 5 वर्सां खातीर इनबिल्ट ONDM क्लॉज आसतलो, जो सरकारा खातीर फायदेशीर आनी बचत दिवपी आसतलो। सभापती महोदय, 25-26 ह्या आर्थीक वर्सा सावन सामान्य लोकांक खंयचीच जोडणी, कागाळी आदी खातीर भौशीक बांदकाम खात्याच्या कार्यालयाक भेट दिवपाची गरज आसची ना आणि ही सगळी प्रक्रिया सद्याच्या वन ॲप फॉर ऑल सर्विसीस ह्या ऑनलायन डिजिटल मोडा वरवीं जातली।